مرحبا بكم من جديد في هذا العدد من برنامجكم اليومي على قناة ميديان تيفي مونديالنا. اليوم في مونديالنا غادي نتعرفوا على آخر أخبار المنتخب البرازيلي. البرازيل اللي غيكون عندها هدف واحد في هذا المونديال، يعني مسح ديك الكاتاستروف اللي وقعت لهم في المونديال الأخير والمنظم في البرازيل، وكتذكروها كاملين الهزيمة ب7-1 أمام المنتخب الألماني في مباراة النصف النهائي. المنتخب البرازيل اللي كيعول كثير على نيمار باش يفوز بهذا اللقب العالمي، وتنسى تماما ديك المصيبة اللي قاست كرة القدم البرازيلية في البرازيل قبل 4 سنوات. ضيفنا اليوم في مونديالنا غيكون لاعب المنتخب المغربي، هداف المنتخب خالد بوطيب، واللي غيتكلم لنا بطبيعة الحال على الآمال ديالو في هذا المونديال القادم وحظوظ المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع إيران، البرتغال وإسبانيا. نخليكم مشاهدينا الكرام مع أبرز عناوين هذا العدد من مونديالنا. فقرة الطريق إلى روسيا غنكتشفوا أحد أقوى المنتخبات في العالم واللي توج بالكأس الذهبية في 5 مناسبات. الحديث غيكون بشكل مفصل عن المنتخب البرازيلي المدجج بالعديد من النجوم، على رأسها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا اللي غنقتربوا منه أكثر، إلى جانب أيضا مدرب الكتيبة البرازيلية. أما فقرة جلسة مونديالية فغتكون مع أبرز الأسماء اللي برزت بشكل كبير في الجبهة الهجومية للمنتخب المغربي خلال التصفيات. إنه الأسد المغربي خالد بوطيب نجم مالاتيا سبور التركي واللي حقق حلم المشاركة في المونديال، ومعاه غنرجعوا لطموحات أبناء إيرفي رونار في الملاعب الروسية والمجموعة القوية اللي غتلعب فيها النخبة المغربية. Ouais, c'est ça. Après, comme j'ai dit, voilà, j'ai évolué doucement mais sûrement. Je suis passé par tous les niveaux français et voilà, maintenant j'essaie d'apprendre d'année en année et maintenant, alhamdoulilah, je suis au top. ختام رحلة مونديالنا كالعادة فقرة ميكرو المونديال. ضيفنا اليوم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مونديالنا من اللاعبين اللي يحملوا آمال المنتخب المغربي في المونديال القادم. لاعب اللي برز بشكل كبير في الإقصائيات، سجل العديد من الأهداف للمنتخب المغربي. لاعب اللي في عمره 31 سنة، جا متأخر شي شوية المشوار الاحترافي، كانت هناك شكوك كثيرة وانتقادات كثيرة، لكن دائما إيرفي رونار كان متشبت به. نخليكم مع ضيفنا اليوم خالد بوطيب. Avec nous ce soir, Khalid Bouteib, l'international marocain. Khalid, bonsoir. Bonsoir. Khalid, c'est un véritable rêve. Si je vous avais rencontré lors de la dernière Coupe du Monde en 2014 au Brésil, je vous allais dire que la prochaine vous allez y être, vous m'auriez cru? Non, pas du tout. Impossible. C'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de gosse que vous réalisez. Ouais, c'est le rêve de tout gosse, comme j'ai pu dire auparavant. Ouais. Et j'espère le réaliser prochainement, Inch'Allah. Vous avez un parcours atypique, l'occasion aussi pour les supporters de l'Union de l'Atlas de mieux vous connaître, parce que votre arrivée s'est faite à cette sélection un peu progressivement, aussi grâce beaucoup à la confiance que vous a accordée Hervé Renard. Vous n'êtes pas passé par un centre de formation, vous avez beaucoup galéré avant d'atteindre ce niveau. C'est une très belle leçon pour tous les jeunes. Racontez-nous comment vous avez réussi à maintenir le cap, même si ça a été franchement très compliqué pour vous. Non, ouais, j'ai réussi parce que je croyais en moi. Et après aussi, j'ai eu beaucoup de confiance des différents coachs que j'ai pu avoir auparavant. Et grâce au travail, alhamdoulilah, j'ai réussi à en arriver là. Et vous êtes passé, en tout cas, par plusieurs divisions, en national, en amateur. Vous avez signé votre premier contrat sur le tard. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. On n'a pas l'habitude de voir des joueurs atteindre ce niveau aussi rapidement, je veux dire, mais aussi tardivement au niveau de leur carrière. Ouais, c'est ça. Après, comme j'ai dit, voilà, j'ai évolué doucement, mais sûrement. Je suis passé par tous les niveaux français et voilà, maintenant
j'essaie d'apprendre d'année en année et maintenant, alhamdoulilah, je suis au top de ma carrière. Et comment vous le réalisez tout ça? C'est-à-dire que vous-même, c'est pas évident d'atteindre ce niveau aussi rapidement. On réalise pas, on réalise pas. Il n'y a même pas 2 ans, j'étais supporter et maintenant je suis acteur, donc on ne peut pas réaliser, tout se passe trop rapidement. Et vous êtes quelqu'un aussi, autre caractère qui rend votre parcours atypique, quelqu'un qui a fait un petit peu beaucoup d'études, un matheux. Ça fait combien 6 x 5? 30. Ah bah bravo, c'est là même moi qui t'ai lu, que j'ai jamais eu de moyenne en mathématiques. Qu'est-ce que vous a apporté cette équipe du Maroc, Khalid, au niveau de ce parcours dont on parle aujourd'hui? Non, de la confiance, parce que maintenant on ressent qu'en club, depuis les 2 ans que je suis en sélection, j'ai beaucoup progressé. Et c'est les conseils du coach, de mes partenaires et de la confiance en moi qui fait que j'arrive à réaliser de bonnes saisons. Hervé Renard en est pour beaucoup parce qu'au début, franchement, au niveau même de l'opinion publique, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils vous prenaient, pourquoi ils vous sélectionnaient, pourquoi ils vous maintenaient, jusqu'à ce que vous explosiez. Il a été patient. Ouais, exactement. Après, il a toujours été clair avec moi et honnête et c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez lui. Parce que quand je pars à la CAN, il m'avait déjà prévenu que je n'étais pas dans le 11 dans sa tête. Et voilà, il m'a laissé le temps et j'essaie de lui rendre au maximum à chaque fois que je suis sur le terrain. Comment se passe votre vie en Turquie? Est-ce que, effectivement, ce passage et cette confiance que vous a donné la sélection marocaine vous a beaucoup aidé? Oui, exactement. Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait tous les niveaux en France. J'avais fait le tour. Et voilà, j'étais prêt pour découvrir autre chose. Et c'est ce que j'ai fait, ça se passe très bien. Khalid, si on vous demande qu'est-ce qui fait les qualités de Khalid Boutaïeb dans ce poste, parce que vous avez même un physique un peu atypique pour le poste d'attaquant, mais vous avez une terrible efficacité. Ouais, l'efficacité, c'est parce que je reçois aussi des très bons ballons de mes partenaires. Quand on voit les joueurs qu'il y a autour de moi, c'est beaucoup plus facile pour marquer. Et voilà, après, paradoxalement, je suis attaquant, mais c'est surtout les efforts que je fais qui peuvent me caractériser. Là, vous allez participer à cette Coupe du Monde. Comment vous vous préparez dans votre tête à vivre ce moment grandiose? On n'arrive pas à se préparer parce qu'on ne réalise pas, comme j'ai dit. Et là, pour l'instant, j'ai des grosses échéances avec mon club. Et Inch'Allah, quand je vais réussir à aider le club à se maintenir, après, on va se projeter plus concrètement sur la Coupe du Monde. Là, vous allez participer à la Coupe du Monde face à ce qui se fait de mieux. Hein. Bien sûr, l'Iran, le match le plus capital pour cette sélection marocaine. Après, bien sûr, vous allez vous retrouver par exemple face à une charnière centrale composée de Piqué, de Sergio Ramos. C'est notre monde. Mais on va essayer de se préparer au mieux pour faire bonne figure et parce qu'on a notre carte à jouer dans ce groupe. Quel est votre message pour ce public marocain qui vous supporte, qui est partout et qui sera très nombreux également en Russie? On l'a vu, déjà Turin, ils étaient très nombreux. Voilà, nous, ce qu'on leur demande, c'est de continuer à nous soutenir et c'est grâce à leur soutien qu'on a réussi à faire de belles choses. Et Inch'Allah, qu'on continue à cette Coupe du Monde. Khalid, ma dernière question, 9 x 6. Là, j'ai l'impression avec la caméra. Merci beaucoup. Merci à toi. خالد بوطيب أحد نجوم المنتخب المغربي. المنتخب اللي غنقدموا لكم اليوم في الطريق إلى روسيا منتخب البرازيل اللي ما سبقلوش أنه ما شاركش في المونديال، يعني 20 مشاركة في كأس العالم. الأولى كانت عام 1930 والأخيرة في آخر مونديال المنظم بالبرازيل عام 2014. الأمل إذن بالنسبة للمنتخب البرازيلي والهدف واحد، الفوز باللقب، الفوز بسادس كأس العالم. نخليكم مع فقرتنا الطريق إلى روسيا. هو أحد القوى التقليدية في كرة القدم العالمية. منتخب البرازيل كان أول من يبلغ نهائية المونديال الروسي، لينضاف طبعا إلى منتخب البلد المضيف روسيا. في تصفية منطقة أمريكا الجنوبية حسم منتخب السامبا تأهله 4 جولات قبل نهاية التصفيات
على الرغم من أن بدايته لم تكن على النحو الأمثل. في أولى جولات التصفيات كان يحتل المركز السادس، لكنه انتفض بعد ذلك وحقق 9 انتصارات متتالية مكنته من تصدر التصفيات والتواجد كما العادة في العرس العالمية. نيمار دا سيلفا اللاعب الأغلى في العالم بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ناهزت 222 مليون أورو، هو أحد أبرز الأسماء التي ستتجه إليها الأنظار في ملاعب روسيا. النجم البرازيلي وفي ظهوره الثاني في المونديال بعد خيبة أمله في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج على أرضه، يأمل أن يكون على قدر الطموحات هذه المرة وينجح في ذلك على الأراضي الروسية. يبقى التأكد فقط من استعادته لمستواه، خصوصا وأنه سيخوض مونديال روسيا بعد عودته من إصابة مع فريقه الفرنسي غيبته عن الملاعب لمدة طويلة. منذ تسلم مدرب المنتخب البرازيلي حاليا تيتي لمهام تدريب المنتخب، تغير بشكل كبير مؤدى ونتائج منتخب السامبا. في يونيو من العام 16 و2000 استلم تيتي واسمه الكامل أدينور ليوناردو باتشي مهامه مدربا لمنتخب بلاده خلفا لدونغا بعد خروج البرازيل من الدور الأول لكوبا أمريكا. استلم منتخبا مفككا لكنه أعاد إليه الثقة. كان المنتخب البرازيلي يحتل المركز السادس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، إلا أنه انتفض بقوة وحصد 9 انتصارات متتالية تحت قيادته، حاسما أمر التأهل مبكرا. بخبرة كبيرة في التدريب، وهو الذي قاد كورينثيانز إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية في العام 12 و2000، يأمل تيتي قيادة منتخب بلاده لتتويج سادس باللقب العالمي. لأنه أحد أبرز المنتخبات العالمية، يبقى منتخب البرازيل مرشحا أول فوق العادة للتتويج باللقب العالمي كما هو عليه الحال دائما. في مشاركته 20 السابقة بلغ نصف النهائي في 11 مناسبة، 7 مرات منها استطاع خلالها بلوغ النهائي، فيما حمل اللقب في 5 مناسبات. في مونديال روسيا يتطلع إلى لقب سادس، لقب سيبدأ رحلة البحث عنه وهو يخوض الدور الأول في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا كوستاريكا وصربيا. زملاء نيمار يبدأون الرحلة بمواجهة منتخب سويسرا منافسهم الأول نظريا على تصدر المجموعة في 17 من يونيو. بعدها ب5 أيام يواجهون كوستاريكا، ثم يختتمون الدور الأول بمواجهة صربيا. البرازيل أحد أكبر المرشحين للفوز بالمونديال. نخليكم الآن مع فقرة ميكرو المونديال وانتظارات الشارع المغربي ما يخص مشاركة أسود الأطلس. إن شاء الله حظوظ إن شاء الله غتكون وافرة إن شاء الله، بخصوص المزال اللي كنا تعرضنا له في 1998. كل الجميع كله كيعرف بأن داك يعني الخدعة اللي كانت ما بين البرازيل والنرويج، فهذه اللحظة إن شاء الله المنتخب المغربي غادي يبين على العلو الكعب ديالو إن شاء الله في هذا المونديال هذا، والايام القادمه ان شاء الله خير دليل ان غتبين بان المنتخب ان شاء الله غيكون في القمه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. حنا تقريبا الفريق الوحيد اللي ما نهزمش في التصفيات، نقدروا نديروا شي حاجه. شويه صعيبه بصح شويه لعب شويه حظ وعلى الله. الخطوه الاولى هي تكون تجاوز ايران، من ثم قدر اذا تعادلنا مع البرتغال واسبانيا ان شاء الله ندوزو، الى دزنا نقدروا ندوزو حتى الدور اللي موراه ان شاء الله. ان شاء الله نقدروا نديروا، عندنا واحد الحظوظ شويه، واخا حنا في مجموعه صعبه نقدروا نديروا شي حاجه. قبل ما نودعكم مشاهدينا الكرام نخليكم مع ابرز عناوين العدد القادم من مونديالنا، نقدم لكم فيه المنتخب السويسري، ويكون ضيفنا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو. سنقربكم من مشوار المنتخب السويسري في التصفيات الأوروبية قبل ضمان التأهل للمرة 11 إلى المونديال، هذا إلى جانب تقريب الصورة أكثر عن المدرب ونجم المنتخب السويسري، أمور غنكتشفها جميعا في فقرة الطريق إلى روسيا. ونستقبل في فقرة جلسة مونديالية ضيف خاص جدا اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اللي سلم مفاتيح الفيفا بعد الفضائح اللي عرفتها ورحيل سلفه بلاتر في العام 2016. قبل ذلك
يسبق له تحمل مسؤولية السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ل6 سنوات. الرجل تنتظر الكثير من التحديات لترميم صورة الفيفا وأول اختبار مونديال روسيا. إنفانتينو غيتكلم لنا على هذا الموعد العالمي الهام والعديد من النقاط المرتبطة. وفي الختام نعطيه الكلمة كالعادة للجماهير المغربية وقراءتها لحظوظ الأسود في المونديال الروسي في فقرة ميكرو المونديال. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حصتنا اليوم من مونديالنا. هو جلال بوزرارة يحييكم، ومونديالنا دائما بين